नमस्कार मु निरंजन आपण देखछन्ती लाइव विथ अमिय। तो एथर ओडिशा रे दिलीप राय कौन बीजेपी रो मुख्यमंत्री चेहरा जदि हाँ तबे बीजेपी एक विधिबद्ध भाव घोषणा कहीं करूनी जो मुख्यमंत्री आगामी मुख्यमंत्री किए एठी बा पार्टी रो मुख्यमंत्री रो कैडर किए जदि ना तेबे तांकर जो समर्थक माने रहिले ताकू नै कोन पय प्रचार करछन्ती एपर कि दिलीप राय कर जे धर्मपत्नी अछन्ती पूजा राय से भी मध्य एक भाषण ने कहउछन्ती जदि आपण दिलीप बाबू को जितौछन्ती तबे मुख्यमंत्री को जितौछन्ती बोली भावंतु बा धरि नियंतु तबे बीजेपी रो मुख्यमंत्री चेहरा कौन सतरे दिलीप राय हमर टॉपिक आज ये टॉपिक ऊपर हम आलोचना करबा हम सहित अछन्ती वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास सर देखंतु बीजेडी रो जेमती मुख्यमंत्री चेहरा दीर्घ दिन धरी तांकर नवीन पटनायक रही आछन्ती आ एथर मध्य से सीधा सड़क भाव नवीन बाबू को षष्ठ थर मुख्यमंत्री करबा पई तांकर कैंपेनिंग चलाइछन्ती बा सीधा सड़क भाव घोषणा मध्य करूछन्ती से 5T सेक्रेटरी आरंभ करी दल रो सबु नेता नवीन पटनायक होउछन्ती बीजेडी रो मुख्यमंत्री चेहरा जेमती केंद्र रे मोदी होउछन्ती प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सेमिति बीजेपी रो ओडिशा रो मुख्यमंत्री चेहरा किए एपर्यंत बीजेपी तार मुख्यमंत्री कैंडिडेट किए बोली घोषणा करी नाही किंबा किए हबो सेति पई मध्य जो कल्पना जल्पना लागि रही तार अंत मध्य घटु नाही जदि आम ओडिशा रो जो बीजेपी रो पोस्टर बॉय कह जाए धर्मेंद्र प्रधान को किस दिन नहीं चर्चा रगिला किस दिन अपराजिता षडंगी को लेकिन मध्य चर्चा जोर धरला किंतु एथर आ गोटे नुआ जिनस सामना को आछे राउरकेला रे दिलीप राय एथर मुख्यमंत्री चेहरा बोली तांको समर्थक माने बीजेपी रो मुख्यमंत्री चेहरा बोली तांको समर्थक माने प्रचार प्रसार करूछन्ती एपर कि तांको धर्मपत्नी मध्य कहउछन्ती तो सतरे कोन दिलीप राय बीजेपी रो मुख्यमंत्री चेहरा देखो सांबादिक कौन सॉरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमंत्री चेहरा इलेक्शन कैंपेन भीतर हवा कथा नुह कहीं आम संवैधानिक व्यवस्था कौच जो दल निरकुंश संख्यागरिष्ठता हासिल कर दलर विधायक माने चयन करेंगे किए हम मुख्यमंत्री है व्यवस्था कि से व्यवस्था अनेक जगह ना जब कहले बीजेडी नवीन बाबू होती मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी नरेंद्र मोदी होती प्रधानमंत्री चेहरा तेणु संवैधानिक व्यवस्था गोटे प्रचार गोटे चलुची एथरटा गोटे राउरकेला प्रथम थर गोटे प्रचार होची दिलीप राय तो मुख्यमंत्री हो पारती कार बीजेपी जदि ये अच्छी वास्तव चित्र कौन रोचे जे मुख्यमंत्री कौ दल हम जो दल संख्यागरिष्ठता हासिल कर आसेम्बली भितर माने जदि 47 रु 74टा सीट मिनिमम जो दल जितब सी से मुख्यमंत्री हम कि तार समर्थक दल नहीं कर सी अलग कथा किंतु वास्तव में ओडिशा से चित्र अच्छी कि बीजेपी 174 सीट 147 रु 74टा सीट जीति पार से स्थिति ना तेणु कहीं भी ये प्रचारटा होची दिलीप राय मुख्यमंत्री हे बोली से बुझीपारे पर्यंत प्रथम कथा से पार्टी मेजोरिटी आसा दरकार मेजोरिटी आसला बीजेपी जहाँ परंपरा जमी कहूँ से सहजरे दिलीप बाबू से मुख्यमंत्री चेहरा बोली ग्रहण करेंगे मुझे कहीं भावी पारे कारण बीजेपी साधारणतः हूँ कौन कि जो पुराणा लोक कि दल में माने जो कहती संघ संगे जड़ित थी केवल एक्सेप्शन कौटी ना आसाम त्रिपुरा कहीं आसाम हेमंत विश्व शर्मा दल भांगिकी आसते नेतृत्व से बीजेपी लड़ी कौटी आसाम आसाम सीरीज लड़ी तेणु से मुख्यमंत्री कराइला कांग्रेस जदिव सी आसते सेमती विप्लव देव त्रिपुरा कौन होता से कांग्रेस भांगिकी आसते नेतृत्व त्रिपुरा बीजेपी मेजोरिटी पाला ये तो दिलीप राय नेतृत्व में बीजेपी लड़ू ना ओडिशा रे दिलीप राय नेतृत्व लड़ुची कि हाँ दिलीप राय नेतृत्व में बीजेपी लड़ू था दिलीप राय हाँ राउरकेला दिलीप राय गोटे चर्चित चेहरा कि दिलीप राय तो समग्र ओडिशा रे जाकि भोटा कर ना बीजेपी कि तेणु ये मुझे भावुना जे दिलीप राय को कर इक्वेशन गोटे खाप खाऊनी मेजोरिटी कहीं मत मत मुझे दृढ़ निश्चित बीजेपी मेजोरिटी पाइबन ओडिशा रे तेणु दिलीप राय से क्षेत्र में केमी मुख्यमंत्री हो पार गोटे कथा द्वितीय कथा है दिलीप राय मुख्यमंत्री मुझे बीजेपी सहजरे ग्रहण करदेव यहाँ भी मुझे तेणु यहाँ कौन प्रकार गोटे ग्रहण कर तो समर्थक मैंने आ गए जुक्ति बाढ़ुं सोशल मीडिया जहाँ चर्चा होची जदि बीजेपी एटी 34 रु 40 सीट आनिला तबे दिलीप बाबूंकर से कैपेबिलिटी अच्छी से अन्य दल रु विधायक को डायरेक्ट किणी आनिबे बा तांको समर्थन को आनी देबे आनी एटी सरकार गठन करिवो बीजेपी तो जो दिलीप राय ही काम करें दिलीप राय ही मुख्यमंत्री चेहरा या कौन संभव आपण कथा को ग्रहण करुच्ची बीजेपी 40टा सीट जितला आ बाकी रहा केता सीट 34 आउ रहा 107टा सीट रहा 107टा सीट बीजेडी केते जितियो बोले आपण भाबुछन 100 90
ଧର 100 ସିଟ୍ ଜିତିଲା, ଆପଣ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କନସିଡରେସନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ 100 ସିଟ୍ ଜିତିଲା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 100 ସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ପାଖରେ ରହିଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ 52nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଥିଲା ଯଦି 1/3 ଏକାଥରେ ଇଏ କରିବେ, ସୁଇଚ୍ ଓଭର କରିବେ, ମାନେ ଫ୍ଲୋର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କନସିଡର କରାହବ ଜେନୁଇନ୍ ବୋଲି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ ପଳେଇବ। ତାପରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଳେ ମାନେ ଇଏ 91 ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟା ହେଲା, ସେଠି ସିଧାସଳଖ କରାହେଲା 1/3 ନାହିଁ 2/3, 2/3 ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ମାନେ 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ, 2 ଭାଗ ଯଦି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ପଦ ଯିବ। ତା ମାନେ ଯଦି ଏଠି ବିଜେଡି 100 ସିଟ୍ ପାଇଲା, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 67 2/3 67 ଯଦି ସେମାନେ ନେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ଯଦି ଜଣେ 67 ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, 100 ରୁ 67 ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଯିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଯିଏ 67 ସେଠି ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତାର ଆଉ 7ଟା ହେଲେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଆଙ୍କ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସିଏ ତ ବରଂ ଭାବିବ ଯେ ଆଙ୍କର ଇଏ ଅଛନ୍ତି 40 ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କଠୁ 15ଟା 30ଟା ନେଇକି ମୁଁ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ବି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଯିଏ 67 ଆଣୁଛି ସିଏ ତ ମେଜରିଟି ହେଇଗଲା ନା, ମେଜରିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବୋଧେ 67 ଆଣିକି କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ 64 ହେଇଯାଉଛି ତାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ କରାହଉଛି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେସର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖେଳା ହେଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ମାନେ ଯଦି ଆସିଯାନ୍ତି 40 ସିଟ୍ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଆକାଶ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିଛି ମେଲାଣି କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେସର। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2014 ମସିହାରେ ବି ଏଇ କଥାଟା ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମାତ୍ର ଜିତିଲା 10ଟି, ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ମିଶେଇକି 10ଟି ଜିତିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର କିଛି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କି କିଛି ମାନେ ଆର ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମାନେ କଣ କହିଲେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେସର କରାହଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ତାହାକୁ ବି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ବି ହଉ ପଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ହାଇକୋର୍ଟର ଇଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଜୁଡିସିଆରୀ ଭିତରେ, ଜୁଡିସିଆରୀ ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟରେ ଅଲରେଡି କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ହବ କେସ୍ର ଫେଲ୍ଟ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିହେବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ପାଖ ଲୋକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କୋଉଠି ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ସତରେ ଆମେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ବୋଲି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ବା ର୍ୟୁମରଟା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହଉଛି, ତେବେ ଏ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍ ଉପରେ ଆଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଇଏ ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଡ କରିବ ନା କିଛି ୟାର ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ବାର୍ତ୍ତାଟା ସଠିକ ଭାବରେ ଯିବ ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ଇଏ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ ସେମାନେ ଆକୁ ଓଲଟା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟାର କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ବୋଲି, ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯଦି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ହଉ କି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଧାରଣା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ସେମାନେ ବି ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ମତେ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବିଜେପିର ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା କିଏ ବା ବିଜେପିର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା କି ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବା ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବିଜେପି ସେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ यार मुख्यमंत्री चेहरा किए बोली तो घोषणा करनी, यह एक प्रकार सत बा यह सत, किंतु एटी दिलीप राय को नहीं जो चर्चा कर समर्थक माने आगामी दिन में जो बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरा ओडिशार मुख्यमंत्री चेहरा होचंती दिलीप राय, किंतु ताहा आगु सबुठ बड़ प्रश्न एटी बीजेपी मेजोरिटी आसीबो तो आ बीजेपी जदि मेजोरिटी न आसे तबे सरकार गठन करिवो केमिति आउ दिलीप राय मुख्यमंत्री हेबे केमिति। तो अन्य दलर विधायक जा आसीबार गोटे से चर्चा होची, अन्य दलर विधायक को आनी बीजेपी एटी सरकार गठन करिवो जदि संवैधानिक विधि व्यवस्था आमे देखिबा यह मध्य एक प्रकार असंभव लागुची। तबे ए जो चर्चा रो केते सत्यता अछि ना ताहा केवल एक रिमर ता राउरकेलावासी विचार करिवे। नमस्कार।